Halo teman-teman, hari ini kita mau unboxing mainan banyak nih. Wow, ada mobil pemadam, mobil truk, mobil molen. Oh, ada mobil derek juga teman-teman. Oke, kita unboxing dari sini yang ini dulu ya teman-teman. Ini mobil molen teman-teman. Wow, molen Tayo, keren teman-teman. Wow, ini kita buka di sini. Wow, wih mantap teman-teman. Wow, langsung kita buka nih. Wih. Keren teman-teman. Wow, molen tayo. Ini apanya nih? Bukanya dari sini teman-teman. Wow. Begitu caranya teman-teman. Wow. Oke. Wih. Oke teman-teman. Wow. Molen tayo teman-teman. Wih. Keren banget teman-teman. Wow, ini molennya. Ini puternya. Wow, bisa puter-puter teman-teman. Wow. Keren ini molen. Wow. Molen tayo. Oke teman-teman, lanjut kita unboxing yang truk tayo sekarang teman-teman. Wow, ini truk tayo nih teman-teman. Wow. Sulit banget bukanya nih. Wow. Kita robek aja teman-teman. Kita tarik dulu. Wow, truk tayo teman-teman. Wow, truk tayo nih. Oke, kita buka di sini. Oh, oh, wah keren. Sudah dibuka teman-teman. Wow, truk tayo teman-teman. Wow, ini dia truk tayo. Wow, keren habis teman-teman. Warna hijau. Truk tayonya teman-teman. Oke, molen sudah. Sekarang ini. Wow, mobil pemadam nih teman-teman. Sulit bukanya teman-teman. Wow. Oke. Oke, kita buka dulu. Wow. Mobil pemadam tayo. Wow. Oke. Oke, sudah dibuka teman-teman. Wow, warna merah teman-teman. Wih, mobil pemadam tayo nih. Wow, keren banget teman-teman. Hampir jatuh teman-teman. Ini dia mobil pemadamnya. Oke teman-teman, mobil pemadam udah. Sekarang yang ini teman-teman, mobil derek. Sekarang mobil dereknya tayo teman-teman. Ini ya sulit banget dibuka nih teman-teman. Tarik dulu. Wow. Wah. Oke, kita buka dulu. Sulit banget teman-teman. Wow. Oke. Oke. Ini namanya derek tayo. Wow, mobil derek tayo. Wow, keren banget teman-teman. Oke, kita kumpulin ya teman-teman. Wow, truk tayo. Molen tayo. Wow, pemadam tayo. Wow, warna-warni mobil tayonya. Wow. Keren habis teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.